So after we did our research, we did our homework, ladies and gentlemen, nak bagi tahu, kita memang betul-betul kaji. Why? Because we want to implement meaningful change in Malaysia. Kita nak buat dan kita faham. Kalau nak buat perubahan pun tanpa keputusan politik, tanpa jawatan susah. Jadi bagi kami yang tidak berminat untuk pegang jawatan, kami ambil tanggungjawab ini. We are returning because it is a mission to save this country. Don't worry, I'm not going to be here forever. Dia misi ni tak lama. Misi first year, what do you do? Second year, what do you do? After 5 years, kita kena cari pelapis seterusnya, saudara-saudari. And that's why I want to tell all of you here, kalau kami saja yang buat, if it is only us, without the support, bagaimana Nazmi sebut tadi, Akmal sebut tadi, kalau pengenduri tak keluar, kalau hampa yang 21 tahun ke atas, 18 tahun ke atas kata tak ambil pot politik, makanya kita akan ada mereka yang tidak ada jiwa-jiwa, yang kosong jiwanya, tapi berpangkat tinggilah forever pegang jawatan kat dalam negara kita. Tak maulah kan? Ulang balik apa perkataan Hindustan tu? Nehi kabinehi. Pandai orang Penang. Nehi kabinehi. Karena itu, untuk ini kita ada 5 teras. Okay, the media is here. We have 5 key issues. Bukan kata kita nak tak kisah pasal yang lain. Of course we care. Of course we know about other issues. Hanya these 5 key issues we identify kerana kita mahu ada fokus. Banyak businessmen here. Yeah? You know in business, right? You cannot do everything at once. You have to be focused. Jadi fokus pertama, apa dia saudara Manivanan? Fokus pertama kita dah kata food security. Ini bukan bendera baru. Kita bukan tunggu lepas Ukraine dengan Russia. Russia duk serang Ukraine baru nak kata food security. Kita cakap dah lama dah. Saya cakap sebelum pandemik lagi. At the beginning of the pandemic, berjumpa dengan Pak Ip, dengan 100 penternak di Matampau. And we told them, once the pandemic hits, kita import sumber bagi dedak dan baja. Remember, akhirnya harga akan meletup. Kita belanja lebih kurang 55 bilion untuk import makanan. Ladies and gentlemen, bukan soal kita nak pastikan kita boleh hasilkan sumber sendiri. Tapi bila kita import sebanyak itu, kalau harga meledak, boleh bankrupt negara kita. So we talk about food security. Dan Pematang-Pau untuk kesekian kalinya menjadi tuan rumah Festival Padi Antarabangsa bagi Pulau Pinang. Apa moto kita? Ini bukan kita buat sekarang. Kita buat beberapa tahun lalu. Moto kita, padiku, warisanku, rezekiku. Why? Because petani dalam negara kita, rata-rata petani datang daripada keluarga B40. Maksudnya miskin. Pasal tak ada siapa bayar gaji yang setimpal. Hasil tak memadai. Dok ada bernas, dok ada semua agensi kerajaan. Tapi tak cukup dengan variety benih yang memadai. Yang mencukupi lah kan. Bukan saya kata. Ini laporan Khazanah Research Institute. Kenapa laporan penting, saudara-saudari? Nak jadi ahli politik, kalau ikut kepala ahli politik, hancur. Kena ikut bukti. Kena ikut kajian. Kena ikut kepakaran. Saya pun tak tahu banyak, bukan pandai jaga lembu. Tapi saya bertemu dengan 100 orang penternak lembu. Pi lawat
Ladang ternakan ayam. Pergi tengok telur macam mana. Triple A, double A. Kan kita duk ingat bateri je. Tapi penting pasal kita kena belajar. Kalau kita tak faham, tak cakna, hang nak pergi vaksin anak ayam tu pun, kalau hang silap, patah tengkuk dia. Hang gelak, patah hilang duit oh. Tapi ini berlaku. Ini hakikat. Dan kalau kita tak jaga, tiba-tiba kerajaan umum, kita akan menghentikan ekspor ayam ke luar negara, khususnya Singapura. Saya tanya kat parlimen, ni, hang punya pandai pergi umum, nak stop ekspor, berapa rugi? Berapakah kerugian setiap bulan? Keluar jawapan, pasal mereka tak jawab lah. Mereka kena jawab lah. Ahli parlimen memang tanpa tanya kan. Dia jawab, kerugian 55 juta setiap bulan kepada industri ayam antara yang paling berjaya dalam Malaysia. Saudara sendiri faham tak? Kita duduk pandemik. Ekonomi tak buka, baru nak buka. Hampir buat keputusan yang tidak membantu. Jadi ini yang saya nak sebut. Kalau orang Cina dia sebut huli hutu. Faham ke? Okay, now I have to practice lah. Anak-anak saya lagi pandai Mandarin. Saya okay lah kan. Kadang-kadang okay lah kan. Tapi ini penting saudara-saudari. Kita tak boleh laksana. We cannot implement policies that are egg-headed. Huli hutu maksud dia egg-headed. Dia kalau nak cakap macam nak kritik tak kasar sangat lah. Itu cikgu saya ajak kan. Lausya saya ajak. But kerana itu pertama food security. Kena cari jalan. Tingkatkan variety benih dan bagaimana nak guna pakai teknologi supaya kita boleh hasilkan lagi banyak hasil tanaman yang memadai. This is important. Saya tak kata mudah. Tak ada siapa kata mudah. Yang saya kata, tolonglah labur kepada mereka yang tahu buat. Bukan labur kepada mereka yang kenal pimpinan UMNO. Tu lah, simple lah. Simple rule. Yang mana tahu buat kerja, you invest. You help them. Don't help those who know the people in power. Nombor 2, isu TVET. Saya sebut tadi kan 21,000 yang tak mau teruskan. Kita kena pujuk budak-budak ni. Saudara-saudari, pendidikan ni seumur hidup.